أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ تو اصحاب کہف کا پورا واقعہ آپ حضرات سن ہی چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ غار میں داخل ہو گئے، اس کے بعد سورج نکلنے کا بھی تذکرہ ہوا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد جب رب نے انہیں جگایا اور وہ تذکرہ آ رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور ایسا ہی ہم نے انہیں جگایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھنے لگے۔ دیکھے نا کون سچ بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کو سب کو جگایا، تو جگانے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ کیا پوچھنے لگے؟ قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، کتنا سوئے، ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ تو بعض نے کیا کہا کہ جب ہم داخل ہوئے تھے تو سورج ڈوب رہا تھا، جب اٹھیں تو سورج نکلا ہوا ہے، مثلا ایک رات اور ایک دن سوئے ہوں گے یا کچھ منٹ سوئے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو تم یہاں کتنی دیر رہے؟ چند افراد نے کہا کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہیں۔ اور کتنے سال سوئے تھے؟ 309 سال تک وہ تو سوتے رہے تھے۔ ایک نے کیا جواب دیا؟ کچھ لوگوں نے کہ رات میں تو داخل ہوئے، صبح اٹھے تو ایک رات گزاری یا اس سے بھی کچھ کم دن گزرا ہے ہمارا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، لیکن وہ جو چند افراد تھے نا، انہوں نے بال دیکھے اپنے جو بڑے ہوئے تھے، ناخن دیکھے جو بڑے لمبے ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم کچھ بولیں گے نہیں، ہم خاموش رہیں گے۔ کتنا سوئے کا ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے، ہم کو اس کا علم نہیں۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو، ان میں سے ایک جو تھا وہ اپنے پاس کچھ چاندی کے سکے اپنے سرہانے سر کے نیچے رکھ کر کے وہ سو گئے تھے، اصحاب کہف میں سے ایک بندہ۔ تو انہوں نے کہا بھوک لگی ہے، جگہ ہیں تو بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ کہا ان کو وہ جو چاندی کے کچھ سکے رکھے تھے وہ سب ملا کر کے ایک کو دیے اور ان کو کہا کہ آپ جائیے بازار اور کھانا لے آئیے۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھیں کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ لذیذ اور زیادہ اچھا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، تاکہ وہ دیکھیں کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا اور لذیذ ہے اور پاکیزہ ہے۔ دیکھیں قرآن تعلیم بھی یہاں کیسی دیتا ہے، بازار سے کھانا لانا ہے تو ہر ایک نہیں لا سکتے، کہا جو پاکیزہ اور اچھا ہو وہی لا سکتے، باقی نہیں لا سکتے۔ قرآن کی یہ تعلیم، آج بھی ہمیں بازار سے کوئی چیز خریدنی ہو، کسی نے بھی بنائی ہو، بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہے کہ نہیں۔ اگر پاکیزہ نہیں ہے، کتنی ہی اچھی ایئر کنڈیشن روم میں رکھی ہوگا، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن منع کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھے کہ پھر تمہارے پاس اسی میں سے جب وہ جائے کھانا تلاش کرنے تو وہ پاکیزہ والا اور اچھا والا رزق تلاش کرے، اور اس کے بعد کوئی اچھا کھانا تمہارے پاس لے کر کے آئے، اور اسے یہ چاہیے کہ وہ نرمی سے کلام کرے۔ کھانا خریدتے وقت تو لین دین کا طریقہ ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ نرمی کرے اس میں، ہم تو اتنے ہی میں لیں گے، آپ کو دینا ہو تو دیجئے۔ کہ یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا طریقہ ہے، اس طریقے سے سودے بازیاں نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے نرمی سے ناپ تول ہو، نرمی سے لین دین ہو آپس میں۔ اگر اس کے علاوہ کا طریقہ ہے، وہ زیادہ عورتیں بہت زیادہ بھاؤ تول کرتی ہے، ان کو بتانا یہ جا کر کے
नरमी करने का हुक्म दिया है। खरीदते वक्त नरमी हो, किसकी? का पहले खरीदने वाले की नरमी हो। हम तो इतने में ही लेंगे, हम तो इतने में, भाई तुम्हारे तो नरमी करने की ज़रूरत है, या ये चीज़ है, ठीक। और उसके बाद नरमी से कलाम करे, और उसके बाद कहा लेकिन इस बात का भी ख्याल रखे कि हरगिज़ तुम अपनी पहचान किसी को ना दे देना, तुम्हारे बारे में मालूम ना हो जाए, तुमको लोग पहचान ना ले। अगर पहचान लेंगे तो फिर बादशाह वही कहेगा उन सबको वापस बुलाओ, ठीक है। और उसके बाद कुरान फरमाता है इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इदन अबदा, बेशक अगर उन्होंने तुम्हें जान लिया, हम तुमको खाना लाने भेज रहे हैं, अगर उन लोगों ने, शहर वालों ने, शहर के बादशाह या बादशाह के मुलाजिमीन ने, किसी ने भी तुम्हें जान लिया तो वो तुम्हें पत्थर मारेंगे। अयरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें अपना दीन छोड़ने पर मजबूर करेंगे और तुम्हें वापस बुत परस्त बनाने की तरफ तुम्हें खींचेंगे। और उसके बाद और अगर ऐसा हुआ इदन अबदा, तो तुम याद रखो कि तुम कभी फलाह नहीं पाओगे। वलन तुफ्लिहू इदन अबद, अगर तुम अपना दीन छोड़ दोगे तो तुम कभी भी फलाह नहीं पाओगे। बादशाह का तरीका क्या था कि वो बाज़ लोगों को बुलाता, दकियानुस जिसका नाम था, बुलाने के बाद दरबार में कहता कि तुम बुत परस्ती करोगे या नहीं करोगे। अगर वो लोग मान जाते कि हाँ हम बुत परस्ती करेंगे, तो उसी वक्त उनका मज़हब तब्दील कर दिया जाता, और मज़हब तब्दील करने के बाद उन्हें इनाम और इकराम से नवाज दिया जाता। और कुछ लोग यूँ कहते कि हमको मोहलत दो, हम सोचते हैं, मशवरा करते हैं, घर वालों से पूछते हैं, और उसके बाद बादशाह के दरबार से वो निकल कर के घर जाते। अब अगर घर जाने के बाद वो वापस आते, क्योंकि हम एक दिन की मोहलत मांगी थी ना बादशाह से, अब अगर आने के बाद फिर अगर कबूल नहीं करते, पहले तो इख्तियार कबूल करते हो कि नहीं, कबूल कर लेते तो इनाम और इकराम से नवाज दिया जाता। दूसरा क्या था कि वो मशवरा और मोहलत मांगते, और मोहलत मांगने के बाद जब आते और उसके बाद भी ईमान नहीं लाते, तो क्या करता बादशाह? रूई का लेप लिपा जाता, उसके पूरे जिस्म पर रूई लगाई जाती, और उसके बाद उसे लोगों के सामने ज़िंदा जला दिया जाता। हमारा दीन तुम कबूल नहीं करोगे तो ज़िंदा जला देंगे। दूसरा और तीसरा क्या, वो मोहलत मांगी ना, मोहलत मांगने के बाद अगर वो भाग जाता बस्ती से कहीं, और फिर बादशाह उसको पकड़ता, बादशाह के मुलाजिम उसको पकड़ते, तो अब क्या करता? का अब रूई वाला अजाब नहीं देना, का उसको बांधो और पूरी पब्लिक को बुला करके उसको पत्थर से रज्म करवाया जाता, का पत्थर से मारो, और उसको इतना मारा जाता कि पत्थर खा खा कर वो शहीद हो जाता या इंतकाल कर जाता। इसलिए यहाँ का इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम, हम तो एक दिन की मोहलत मांगी थी हमने, और मोहलत मांग के हम तो निकल गए और गार में आके छुप गए थे। अब अगर बादशाह ने हमको पकड़ा तो यही वाला अजाब आएगा। कौन सा? यही वाला अजाब देगा, पत्थर से मारने वाला। तो कहीं वो तुम्हें देख ले और फिर वो तुम्हें पत्थर से तुमको मारा जाए, और अगर कहीं तुम पकड़े गए और वापस तुम्हें उसने अपने दीन की तरफ खींचने की कोशिश की और तुम खींचे गए और तुमने अपना दीन बदल दिया, वलन तुफ्लिहू इदन अबदा, तो याद रखना कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। कुरान आगे इरशाद फरमाता है वकज़ालिका अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और इसी तरह हमने उन पर मुत्तला फरमा दिया, उनको दिखा दिया, उन्हें जनवा दिया, क्या? लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, के अल्लाह का वादा सच्चा है, व अन्ना अस्साअत ला रैब फीहा, और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, वो आने वाली है। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, जब वो लोग उनके मामले में, असहाबे कहफ़ के मामले में बाहम झगड़ने लगे एक दूसरे के साथ, तो कहने लगे फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, उनके गार पर कोई इमारत बना दो, जो पिछली बार तज़किरा नहीं हुआ, उनके गार पर कोई इमारत बना दो। रब्बुहुम अअलमु बिहिम, तुम्हारा रब खूब जानता है। क़ालल्लज़ीन ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, जो लोग अपने इस काम में गालिब रहे थे उन्होंने कहा हम ज़रूर इनके करीब एक मस्जिद बनाएंगे। लेकिन वकज़ालिका अअसरना अलैहिम, और हमने इसी तरह हमने असहाबे काफ को जगाया। तो कहा ये जो बादशाह था जिसका नाम क्या, दकियानूस, इनके ज़माने का बादशाह, तो दकियानूस बादशाह के इस दुनिया से ख़त्म हो जाने की पूरी तारीख़, और उन्हीं के ज़माने के असहाबे काफ, अब इनकी तारीख़ ख़त्म हो जाने के बाद ये उठते हैं 309 साल के बाद और बताते हैं कि हम तो 309 साल पहले थे,
کہا ہم اسی طرح انسان کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور یہ بادشاہ، اس بادشاہ کے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، اصحاب، اس نے جو دعا مانگی تھی نا بادشاہ نے، کہ جو پہلے سے ان کو پتا ہے، جو بادشاہ نے دعا نہیں مانگی تھی کہ مولا میری رعایا یوں کہتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، کہا تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ یہ لوگ مان لے۔ کہا اصحاب کہف کو ہم نے جگایا تو اس کی بات بھی پوری ہوئی اور ان کی بات اور ان کی دعا بھی ہم نے قبول کی کہ جو منکرین تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اصحاب کہف نے آ کر اٹھ کر کے گواہی دی کہ ہم تو 309 سال پہلے سوئے تھے اور آج ہم اٹھیں۔ کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ دوبارہ انہیں جگایا، اور ان کے جگانے کے بعد جن جن نے انکار کیا تھا کہ ہم کو دوبارہ اللہ نہیں اٹھائے گا، ان لوگوں نے اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کی اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشحال فرمایا۔ تو یہاں اس بات کا تذکرہ ہوا اس پورے واقعے اور پورے قصے کے اندر۔ یہاں اور جو آخری بات کیا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے مزار کے پاس، ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے، تو اس مسجد بنانے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ان کے مزار کے قریب ضرور مسجد بنائیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کہیں کوئی مزار نکلے تو اس کے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے، اس کو عام کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی